आज का टॉपिक ई रिक्शा का सेंसर लेके। बोध भाई गाड़ी चलाते चलाते सेंसर জ্বালিয়ে দেয় এবং সেন্সার কীভাবে সেন্সার জ্বলে না বলতে সেন্সারে একটা পয়েন্ট কেটে যায়, 3টা পয়েন্ট 4টা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট কেটে গেলে সেন্সার কাজ করে না। আর মিস্ত্রির কাজ গিয়ে মিস্ত্রিগুলো অনেক সময় টাকা কামাবার জন্য জুটা কথা বলে সেন্সার কেটে গেছে, কিন্তু ই রিক্সা যারা চালাচ্ছ তাদেরকে আজকে আমি শিখিয়ে দেবো কীভাবে গিয়ে তোমরাও দেখতে পারো তোমাদের সেন্সারটা ঠিক আছে কি খারাপ আছে, সেটাই দেখাবার জন্য আজকাল ভিডিও করছি। কিন্তু হ্যাঁ, আমার যদি বিস্তারিত যদি ই রিক্সার বা যে কোনো টেকনিক্যাল জিনিস যদি শিখতে চাও তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবে না চ্যানেলটা। তোমাদের একবারে একদম ভালো করে কাজ দেখিয়ে দেবো, হাতে ধরিয়ে দেবো, একদম তোমাদের ঠকাতে পারবে না কেউ, সেইভাবে তোমাদের দেখাবো কাজগুলো। আজকে সেন্সার নিয়ে, কালকে কন্ট্রোলার দেখাবো, পরশুদিন মোটর দেখাবো, প্রত্যেক দিন ভিডিও তোমাদের দেবো। কিন্তু হ্যাঁ, যদি সাবস্ক্রাইব যদি আমার করো তোমরা চ্যানেল, তাহলে কিন্তু আর দেরি না, তোমাদের দেখাবো আজ। আমি মিটারের সবচেয়ে প্রথম মিটারের বিপে লাগিয়ে দিতে হবে, তারপরে হবে সেন্সার চেক। দেখো তোমরাও চেক করে নিবা বিপ মারছে তো, দেখো বিপ মারছে। এবার প্রথমে সেন্সারের পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছ, প্লাস এবং মাইনাস সি বি এ। এখানে এই দুটা মিলে একটা পয়েন্ট, এটা আর এটা তিনটা একে 4টা পয়েন্ট। তোমাদের চেক করে দেখাচ্ছি। লালওয়ালা তার মাইনাসে ধরবা, দেখতে পাচ্ছ মাইনাসে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখো রিডিং 508, বিএ 516, এ 518 এবং সিএ কত দেখাচ্ছে 510, মানে সেন্সার ঠিক আছে। প্লাস আর একটা পয়েন্ট 844 এবং एकदम सेंसर पूरा तरीका से ठीक है। ये 3टा पॉइंट सेम होना चाहिए, 3टा पॉइंट रीडिंग सेम होना चाहिए। 30 का डिफरेंस में कुछ भी नहीं होगा, वो चलेगा। और ये 600 से ज़्यादा आने चाहिए, 1400 भी आ सकती है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सेंसर ऐसे चेक होता है। और एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे लेना है, रेड वाला तार माइनस में लगा देना है, ये लगाना है। ये आ गया 414 514, बी आ गया 511, सी आ गया 505। मतलब कितना बोला था आप इस टाइम में? 30 का डिफरेंस में कुछ भी नहीं होगा, वो चलेगा। 30 का रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चलेगा वो। और ये आ गया 840, ये पूरा तरीका से ठीक है। किसी का भाई का मोटर में क्या होता है, एक तार गर्म होने की वजह से वो उड़ जाता है, इसलिए मोटर थम जाता है। और सबसे बड़ा है ये 4 पॉइंट से, ये 5 है लेकिन इसका पॉइंट होता है 4 से एक खराब होता है, पूरा नहीं है। एक चेंज करके लगाएगा तब भी मोटर चालू हो जाएगा। सेंसर का एक चेंज करेगा तो ठीक हो जाएगा।
एक खराब होता है, सब नहीं है। और इसका रेट खूब से 22 से 25 रुपया का आसपास मिल जाएगा। अपना इलाका का डिफेंस करता है, आपका कौन इलाका में रहता है, उस इलाका का उस तरफ का दाम होता है। इसका दाम कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपको हर तरह का वीडियो एक जगह दूंगा, उसका साथ साथ बाइक का भी दूंगा। ओके बाय।